Ide leto. Pa dobro, još samo ovo da sredi. Šta da radim danas? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da im bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za porudžbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu. Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video i ovog puta bavit ćemo se temom koja muči mnoge vežbače koji su se posvetili definiciji i tom nekom izrezanom izgledu i velika većina poruka koja nas stiže od vas odnosi se upravo na ovu temu, a to je kako skinuti višak masnih naslaga sa ovog dela stomaka i u ovom klipu predstavit ćemo neke naše metode i zaključke koje smo doneli nakon svih ovih godina treniranja. Genetika igra ključnu ulogu kada je cijela stvar u pitanju, međutim to nije ograničenje i to ne znači da zbog toga ne možete izgubiti mase naslage sa ovog dela tela. Sa druge strane, to čak i nije mesto gdje se salo kod većine ljudi najviše sakuplja. Mnogo češće salo će se pakovati u donjem delu leđa kao i u gluteosu. Međutim, zašto je ljudima donji deo stomaka i sama cijela ta regija prioritetnija od ovih već prethodno navedenih, jeste zato što je potrebno veoma malo sala da se nakupi i sve to nestaje. Također, trbušnjaci imaju ogroman utjecaj na samu estetiku jer se nalaze u vizualnom centru našeg tela. A ono što genetika određuje jeste kako će salo nestajati upravo sa stomaka. Naprimjer, ako izgubimo 100 grama sala, misli se na celokupno telo, kod nekih osoba 1% će biti sa donjeg dela stomaka, a kod nekih osoba će recimo biti 5%. Znači to je sve igra koja zavisi od genetike. U mom slučaju genetika mi je prilično naklonjena kada je cijela stvar u pitanju i to znači da mi se salo skida podjednako sa cijelog stomaka i zbog toga mogu da imam normalan six pack sa linijama koje se podjednako ocrtavaju po cijeloj regiji. I recimo ako bi se zapustio, to znači da bi mi six pack podjednako nestajao, bilo to donji stomak ili gornji stomak, znači istovremeno bi mi nestao cijel six pack. Sa druge strane, ako bih recimo uzeo Kineza za primjer, kod njega je malo drugačija situacija i on ako bi želeo da ima striktno vidljiv six pack, morao bi u tom procesu da izgubi i dosta mišića koje je nabacio i nažalost kod vežbača je mnogo veći slučaj ovakvih tipova, a to znači da bi u tom procesu ka rezanju i ka dobijanju tog čistog six packa izgubili i dosta mišićne mase, međutim to sve može da se ublaži kroz dobru ishranu i dobar trening. Sa druge strane, veoma čest slučaj jeste da vam to salo u donjem delu stomaka predstavlja upravo nagomilanu vodu u vašem telu. To se redukuje i rešava sa ishranom, dakle treba obratiti pažnju na makronutrijente kao i na odnos pojedinih mikronutrijenata u telu. Već smo pričali na tu temu i predlažemo da pogledate naša prethodna dva klipa, tačnije savjeti za ishranu i kako se rešiti viška masnih naslaga u bokovima. Sad možete vidjeti neke inserte iz tih klipova, a ukratko rečeno, trudite se da unosite što više kompleksnih ugljenih hidrata. Kad kažem to, tu mislim na primjer pirinač, krompir, ovsene pahuljice, sočivo i tome slično. Također treba obratiti pažnju i na odnos natrijuma i kalijuma i ako se stvori neki disbalans u korist natrijuma, vaše telo će gomilati vodu. Dakle, primjer neki, odnosno savjet jeste da recimo ako volite da solite hranu, trudite se da koristite kalijumsku sol umjesto one natrijumske koja se nalazi svuda po policama marketa. U tom slučaju kardio treninzi i neke vrste HIIT treninga vam mogu pomoći jer se tada u najvećoj meri voda izbacuje iz našeg tela. I međutim, ako imate malu količinu sala na tom delu, pre nego što se upustite u proces skidanja tih masnih naslaga, predlažemo da počnete aktivno da radite vežbe koje se tiču tog dela stomaka. Zašto to kažem? Zato što će vam to pomoći u velikoj meri, ne zato što ćete zbog toga izgubiti taj višak masti koji se tu nalazi, već zato što će vam mišići rasti, što je logično, a samim tim povećat će se i vaskularnost.
a tada znači da će početi i vene da vam se pojavljuju. Sa pojavljanjem tih vena dobit ćete veliki pomak u vizualnoj impresiji vašeg stomaka i generalno više niko neće ni primećivati da uopšte imate tu malu količinu sala kada je u pitanju ovaj deo stomaka. Izvođenjem vežbi za donji deo stomaka delimično ćete pogoditi i gornji deo jer nemoguće je stegnuti samo jedan deo stomaka. Međutim, ono što je važno da znate kada radite trening i vežbe za donji deo stomaka i generalno cijel stomak, jeste da je potrebno da uradite što više ponavljanja za što manje vremena. To znači da su serije i trenizi treba da budu koncipirani sa nekim većim brojem ponavljanja, a da vam pauze između tih serija budu što manje. U nastavku ću vam predstaviti nekoliko vežbi koje su dobre i koje uglavnom pogađaju u najvećoj meri donji deo stomaka. Ako želite da vam snimimo poseban klip koji će se odnositi na trening koji se sastoji od vežbi za ovu regiju, ako video ovaj dođe do 3000 lajkova, to ćemo raditi. Tako da uživajte u narednim kadrovima i vidimo se u sljedećem klipu. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.